Harihi Om. Shri Gurubhyo Namaha. These shlokas are recorded by separating the stanza word by word for easy learning. Please share your feedback in the comment. Kindly subscribe and share to others. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Narayanaya. Shloka 7. Bhishma, one of your greatest devotees, was committed to helping you in reducing the burden of the earth by destroying evil forces. He was so powerful that he killed nearly 10,000 warriors each day. Arjuna had become very exhausted in resisting Bhishma. Seeing this, you forgot your vow not to take up weapons in the war and rushed towards Bhishma in anger, holding your great discus. But Bhishma stood with folded hands and bent down his head. Seeing his devotion and humility, you were filled with joy and stopped yourself from attacking him. 7. உங்களின் மிக சிறந்த பக்தர்களில் ஒருவரான பீஷ்மர் தீய சக்திகளை அழிப்பதன் மூலம் பூமியின் சுமையை குறைப்பதில் உங்களுக்கு உதவ உறுதியளித்திருந்தார். அவர் தினமும் கிட்டத்தட்ட 10,000 வீரர்களை கொன்ற அளவுக்கு மிகவும் சக்தி வாய்ந்தவராக இருந்தார். பீஷ்மரை எதிர்த்து போரிடுவதில் அர்ஜுனன் மிகவும் சோர்வடைந்தான். இதை பார்த்த நீங்கள் போரில் ஆயுதங்களை ஏந்த மாட்டேன் என்ற உங்களின் சபதத்தை மறந்து உங்களின் பெரிய சக்கரத்தை ஏந்தியவாறு கோபத்துடன் பீஷ்மரை நோக்கி விரைந்தீர்கள். ஆனால் பீஷ்மர் கைகூப்பி தலையை வணங்கி நின்றார். அவரது பக்தியையும் பணிவையும் கண்ட நீங்கள் மகிழ்ச்சியால் நிறைந்து அவரை தாக்குவதை நிறுத்திக் കൊണ്ടീர்கள். ശ്ലോകം 7. ദുഷ്ടശക്തികളെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിൽ അങ്ങയെ സഹായിക്കാൻ അങ്ങയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്തന്മാരിൽ ഒരാളായ ഭീഷ്മർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ ശക്തനായിരുന്നു. ഓരോ ദിവസവും ഏകദേശം 10,000 യോദ്ധാക്കളെ അദ്ദേഹം കൊന്നൊടുക്കി. ഭീഷ്മനെ ചെറുക്കുന്നതിൽ അർജുനൻ വളരെ ക്ഷീണിതനായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ യുദ്ധത്തിൽ ആയുധമെടുക്കില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞ മറന്ന് കോപത്തോടെ അങ്ങയുടെ മഹത്തായ ചക്രവും പിടിച്ച് ഭീഷ്മന്റെ അടുത്തേക്ക് പാഞ്ഞു. എന്നാൽ ഭീഷ്മർ കൈകൾ കൂപ്പി തല കുനിച്ചു നിന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയും വിനയവും കണ്ട് അങ്ങ് സന്തോഷം കൊണ്ടു നിറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് സ്വയം തടഞ്ഞു. ശ്രീമൻ നാരായണീയം ദശകം 86 ശ്ലോക 7. ഭക്ത ഉക്തം സേ അഥ ഭീഷ്മേ ഭക്ത ഉക്തം സേ അഥ ഭീഷ്മേ ഭക്തോക്തം സേഥ ഭീഷ്മേ ഭക്തോക്തം സേഥ ഭീഷ്മേ തവ ധരണി ഭരക്ഷേപ തവ ധരണി ഭരക്ഷേപ തവ ധരണി ഭരക്ഷേപ കൃത്യേ ഏകസക്തേ കൃത്യേ ഏകസക്തേ കൃത്യൈകസക്തേ 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 ഭക്തോക്തം സേഥ ഭീഷ്മേ തവ ധരണി ഭരക്ഷേപ കൃത്യൈകസക്തേ ഭക്തോക്തം സേഥ ഭീഷ്മേ തവ ധരണി ഭരക്ഷേപ കൃത്യൈകസക്തേ ഭക്തോക്തം സേഥ ഭീഷ്മേ തവ ധരണി ഭരക്ഷേപ കൃത്യൈകസക്തേ നിത്യം നിത്യം വിഭിന്ദതി നിത്യം നിത്യം വിഭിന്ദതി നിത്യം നിത്യം വിഭിന്ദതി അയുതസമ അധികം അയുതസമാധികം 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 പ്രാപ്തസാദേ ച പാർത്ഥേ പ്രാപ്തസാദേ ച പാർത്ഥേ പ്രാപ്തസാദേ ച പാർത്ഥേ നിത്യം നിത്യം വിഭിന്ദത് യയുതസമധികം പ്രാപ്തസാദേ ച പാർത്ഥേ നിത്യം നിത്യം വിഭിന്ദത് യയുതസമധികം പ്രാപ്തസാദേ ച പാർത്ഥേ നിത്യം നിത്യം വിഭിന്ദത് യയുതസമധികം പ്രാപ്തസാദേ ച പാർത്ഥേ
भक्तोक्तं सेथ भीष्मे तव धरणिभरक्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं बिभिन्दत्ययुतसमधिकं प्राप्तसादे च पार्थे। भक्तोक्तं सेथ भीष्मे तव धरणिभरक्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं बिभिन्दत्ययुतसमधिकं प्राप्तसादे च पार्थे। भक्तोक्तं सेथ भीष्मे तव धरणिभरक्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं बिभिन्दत्ययुतसमधिकं प्राप्तसादे च पार्थे। निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञां 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 विजहत् अरिवरं विजहदरिवरं 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 धारयन् क्रोधशाली धारयन् क्रोधशाली धारयन् क्रोधशाली। निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली। इव अधावन् वाधावन् 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 प्राञ्जलिं तं प्राञ्जलिं तं प्राञ्जलिं तं नत शिरसम् अथ नत शिरसमथो नत शिरसमथो नत शिरसमथो वीक्ष्य मोदात् अपागाः वीक्ष्य मोदादपागाः वीक्ष्य मोदादपागाः वीक्ष्य मोदादपागाः। वाधावन् प्राञ्जलिं तं नत शिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः वाधावन् प्राञ्जलिं तं नत शिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः वाधावन् प्राञ्जलिं तं नत शिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः वाधावन् प्राञ्जलिं तं नत शिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः। निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली वाधावन् प्राञ्जलिं तं नत शिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः। निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली वाधावन् प्राञ्जलिं तं नत शिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः। भक्तोक्तं सेथ भीष्मे तव धरणिभरक्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं बिभिन्दत्ययुतसमधिकं प्राप्तसादे च पार्थे। निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली वाधावन् प्राञ्जलिं तं नत शिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः। भक्तोक्तं सेथ भीष्मे तव धरणिभरक्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं बिभिन्द्यत्ययुतसमधिकं प्राप्तसादे च पार्थे। निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली वाधावन् प्राञ्जलिं तं नत शिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः। भक्तोक्तं सेथ भीष्मे तव धरणिभरक्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं बिभिन्दत्ययुतसमधिकं प्राप्तसादे च पार्थे। निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली वाधावन् प्राञ्जलिं तं नत शिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः। भक्तोक्तं सेथ भीष्मे तव धरणिभरक्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं बिभिन्दत्ययुतसमधिकं प्राप्तसादे च पार्थे। निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली वाधावन् प्राञ्जलिं तं नत शिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः।
भक्तोक्तं सेथ भीष्मे तव धरणिभरक्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं बिभिन्दत्ययुतसमधिकं प्राप्तसाधे च पार्थे निःशस्त्रत्वप्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली वाधावन् प्राञ्जलिं तं नतशिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः भक्तोक्तं सेथ भीष्मे तव धरणिभरक्षेपकृत्यैकसक्ते नित्यं नित्यं बिभिन्दत्ययुधसमधिकं प्राप्तसाधे च पार्थे निःशस्त्रत्वत्प्रतिज्ञां विजहदरिवरं धारयन् क्रोधशाली वाधावन् प्राञ्जलिं तं नतशिरसमथो वीक्ष्य मोदादपागाः